पेट सफा करिबार दुईटी जबरदस्त उपाय कम समय भितर आपणकर ए काम हो कम खर्च रे आपणकर काम हो वीडियो लास्ट गोटे छोट टिप्स विषय भी आप जानवे जो गुड़ाक केवल 2 मिनिट रे आपणकर पेट को बहुत भल भाव सफा भी करदेव। आसतु स्टार्ट करबा आज ए वीडियो आ जानिबा कौन से उपाय कौन से छोट टिप्स। आज मु जो दुईटी उपाय विषय आपन को कहबी ए दुईटी जाक उपाय आपन को सकाळे ट्राई करबा को पड़िबो। आ देखिबे रेगुलर जेतेबेले ए उपाय को किछि दिन आपन फॉलो करछंती आपन को पेट केते भल भाबरे सफा भी हे जाउची, बहुत पुराना मैला भी आपनकर बाहरी जिवो, आपन को बहुत अधिक हल्का भी फील हबो, एनर्जेटिक भी फील हबो, आहुरी अनेक किछि फायदा आपन को मिलि परिबो। तेबे नंबर 1 उपाय रे अछि गोटे एमिति होम रेमेडी जोटा कि अति सहज रे आपन माने तयारी करि परिबे। केवल आपन गोटे सस्पेन नहीं जातु से सस्पेन रे गोटे ग्लास पानी आपन नहीं जातु, गोटे ग्लास पानी रे आपन अध चमच पान मधुरी को ऐड करिवे। पान मधुरी काम हेउछि आपनकर पेट को ठंडा करिबो, आपनकर डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करिबो, आउ आपनकर पेट को बहुत भल भाबरे सफा करिबो। आउ एथिरे आउ गोटे सामग्री भी आपन को ऐड करिवार अछि, सेटा केतेबेले ऐड करिवे जेतेबेले ए होम रेमेडी टी पूरा तयारी हे सारिबो। अर्थात पानी गोटे ग्लास आपन नै गले सेथिरे पान मधुरी आपन अध चमच ऐड करदेले भल भाबरे फुटांतु, ताको अधा रहि जिवो जेतेबेले पानी ताको आपन छाणी नियंतु, ताको आपन छाणी भी पारिबे आउ सेमते भी पान मधुरी आपन नै पारिबे, चोबेकी खाइबे भी पारिबे। मने करंतु आपन ताको छाणी भी देले एबे अध चमच देसी घी आपन ऐड करंतु। देसी घी गोटे औषधि भली आपनक पई काम करे आ विशेष करी डाइजेस्टिव सिस्टम पई तो गोटे एमिति औषधि भली काम करे देसी घी, जो थरे आपनकर इंटेस्टाइन रो काम स्पीड होय आउ एइथरे ही आपनकर टॉयलेट सब बाहरिबो आउ टॉयलेट स्मूथ भी हे परिबो। जो मानकर पाइल्स रो समस्या रहउची से माने भी बहुत अधिक बेनिफिट एथुर पांती। तो यहाँ को आपण माने प्रिपेयर कले कुसुम थिबा अवस्था रे सिप सिप करके आपण माने पी दियंतु। सकाळ खाद्य खाइबार ठीक घंटाए पूर्व आपण ए होम रेमेडी टी ट्राई करंतु। रेगुलर किछि दिन ट्राई करिवे आ देखिबे किते अधिक फरक आपण को जणा पड़ची, पेट बहुत भला भाबरे आपणकर सफा हे जिवो। एबे आमे जानिबे जे सेकंड उपाय टी कोन। सेकंड उपाय गोटे बहुत ही जबरदस्त उपाय जोटा कि आपणकर कम समय भितर भी तयारी हे परिबो आ एटा लॉन्ग टर्म रे आपण को बहुत अधिक फायदा दे परिबो। इंस्टेंट रिलीफ भी आपन को मिलिबा, माने संगे संगे आपन गोटे दुईटा दिन रे रिलीफ पाइबा पई चाहउचंती आपन को कॉन्स्टिपेशन रो सेटा भी हे परिबो, लॉन्ग टर्म रे भी आपन को डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हे परिबो, ठीक रे काम मते करिबो। एबे आसंतु जानिबा जे कोन से उपाय। देखंतु सामग्री भितरे गोटे सामग्री अछि ओट्स। ओट्स रे सॉल्युबल फाइबर भी अछि आउ इनसॉल्युबल फाइबर भी अछि। एठी सॉल्युबल फाइबर आउ इनसॉल्युबल फाइबर रो काम कोन फर्स्ट हमें जानि नबा। देखो सॉल्युबल फाइबर काम है आपनकर टॉयलेट रो क्वांटिटी को बढ़ेबा आउ इनसॉल्युबल फाइबर रो काम हेउची आपनकर इंटेस्टाइन को स्पीड करबा आउ आपनकर टॉयलेट को स्मूथली बाहर करबा। तो इथुर आपण माने बुझी पारुथबे जे पेट सफा करिबारे ओट्स रो केते बड़ भूमिका रहिछि, केते बड़ काम रहिछि। किंतु आको आपण माने केमिति खाइबे, के उपाय रे के समय रे खाइबे, ए कथा भी आपण माने बुझंतु। ओट्स तो अनेक उपाय रे आपण खाइ परिबे, किंतु जेतेबेले ब्रेकफास्ट किछि दिन आपण माने ओट्स खांती तो एथिरे आपण को अधिक फायदा मिले। ब्रेकफास्ट माने आपणकर सकाळ खाइबा, सकाळ आपण चूड़ा उपमा खाउचंती, सुजी उपमा खाउचंती, आपण रुटी खांती, संतुला खांती, जहा भी खांती, किंतु किछि दिन आपण ओट्स रे आपणकर खाद्य को चेंज करंतु। ओट्स आपण केमिति खाइबे, ओट्स रो दलिया आपण प्रस्तुत करंतु, सेथिरे अनेक प्रकार वेजिटेबल्स भी आपण पके परिबे, आपण को इच्छा गाजर, बीट, बीन्स आपण जे कोनसी वेजिटेबल सेथिरे ऐड करंतु, ओट्स तयारी करंतु आउ एहा को किछि दिन रेगुलर आपण खांतु। जेतेबेले आपण ओट्स खाइबा ए भली भाबरे स्टार्ट करिवे, दिने 2 दिन रे आपण को फरक जणा पड़िबो, अर्थात आपण संगे संगे ही रिजल्ट पाइबा को लागिबे। किंतु जेतेबेले रेगुलर मासे 2 मास 6 मास एहा को आपण कंटिन्यू करिवे, लॉन्ग टर्म रे एहार फायदा आपण माने बुझी परिबे। डाइजेस्टिव सिस्टम आपणकर इंप्रूव करिबो, रेगुलर आपणकर जेति गैस हेउथिला किबा पेट गरम हे जाउची, एसिडिटी हेउची, से सब समस्या कमी जिवो। आपणकर ओजन बहुत अधिक बढ़ी जाउथिला से भी नियंत्रण को पळे आसीबो। एभली अनेक किछि फायदा आपण को ओट्स दे परिबो। तबे जदि आपण दलिया बनेगी खाइबा को इच्छा करू नांती, ओट्स सिंपल आपण क्षीर रे मथा मिक्स करके खाई पारिबे, गरम क्षीर रे मिक्स करके आपण ओट्स को खाई पारिबे। किंतु जदि डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करबा पई चाहउचंती तेबे पनी परिबा पकेकी ओट्स रे दलिया बनेकी आपण माने खातु, इथिरे आपण को डबल फायदा मिले।
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଓଟ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇବର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଓଟ୍ସରେ ସଲ୍ୟୁବଲ ପ୍ଲସ୍ ଇନସଲ୍ୟୁବଲ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫାଇବର ଅଛି। ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ଫାଇବର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇବର ରହିଛି। ତ ଯଦି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବି ଆପଣ ଓଟ୍ସରେ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଓଟ୍ସର ଫାଇବର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସର ଫାଇବର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା। ସେଟା ଯେକୌଣସି ଭେଜିଟେବଲ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ନେଇକି କିମ୍ବା ସିଜନ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଓଟ୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କିଛି ଦିନ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇଦା କ'ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓଟ୍ସ ଖାଇବା ପରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ବି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଲ୍ୟୁବଲ ଫାଇବର ହଉ କିମ୍ବା ଇନସଲ୍ୟୁବଲ ଫାଇବର ହଉ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ହିଁ କାମ କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଠିକରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଲ ସ୍ମୁଥଲି ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଠିକରେ ପିଇବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଓଟ୍ସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫାଇବର ଅଛି ସେ ଠିକରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପାୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପାୟଟି। ଓଟ୍ସ କିଏ ଖାଇବ ଆମେ ତ ଅଲଗା କିଛି ଖାଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଉପାୟ ହେଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ରେଗୁଲାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଓଟ୍ସ ଗୋଟେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ଯୋଉଟାକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ସେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଟଏଲେଟ୍ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଟଏଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟଏଲେଟ୍। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଏଲେଟ୍ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପେଟଟି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୁଏ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସଫା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଯଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟଏଲେଟ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଟି ଠିକରେ ସଫା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ବସିବାର ପୋଜିସନ ବି ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସଫା ହେବାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସଫା ହେଉନି ଠିକରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟଏଲେଟ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପେଟକୁ ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସଫା କରିପାରିବ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।